भारत माता के प्राइस हाईक केल्लो तेन्ना जर तुमी येयल्ले वयर टोटल ह्या बॉडी करता जाल्यार तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय शेक ऑनर वॉटर स्पोर्ट्स ऑनर आणि टॅक्सी ड्रायव्हर आणि बाकी टुरिझम बिझनेस हांव सदां सांगतालो एवरी डे इज अ गुड डे म्हूण बट टुडे इज आवर बॅड डे आणि जेन्ना आतां मिडिया हांव आमगेले हे यंग टॅक्सी ड्रायव्हर भावांचेर कॅमेरा मारी म्हणटा कितले यंग कितले गुड लुकींग भुरगे ते आनी सोबायेन बरे जेन्ना आमचे मिनिस्टर भायली कंपनी हाडून गोंया गोवा मायले काडटात तेचे नांव बेडेर कोत्तात हे गुंडा म्हणून आतां मुंजे मुखावटीन बाणाले कोलवा कावेले सिंग बाब राहुल PI आनी बाब दलवी DSP तुम्ही सांगात तुमकां केन्ना बाणाले कोलवा गुंडा मेळ्ळ्यात तूं सांग बाबा ऑनेस्ट उलोवपाक तुका गोंयकारा बरे भिरांत दिसताय जाल्यार सांग म्हजें स्कूलिंग कॉलेज happened in Chogle College, Madgaon. I always go to Benaulim Beach. Beautiful. Okay. And I have experience. Beautiful. Rahul PI So आता हे मिनिस्टर भायले पैसे भेटतात बरे आणि आम्ही गुंडा मोडटात नंबर 2 तुमकां गव्हर्मेंटाचे PI DSP क्लियर कोण सांगले आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर गुंडा न्ही म्हूण नंबर 2 असेंब्ली जाता तोणा आम्ही CMA मेळोवंक गेल्ले जे हांगा पेडण्या येवन एक हाय पावर मिटींग कंडक्ट करप जेतून सगळे लोक जे टॅक्सी वेवसायीक MLA सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह बसून तेचेर वन्स फॉर एवर सोल्युशन काडटले आयज कितें जालां आमी सगळे जाण हांगा येयला चीफ मिनिस्टराचो किंवा गव्हर्मेंटाचो आमकां कितेंच मेसेज ना आमचो डिमांड आहा की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पेडण्या येवपाचो आतां तेणी सांगपाचें आमकां जर तो आतां तेका येवप शक्य ना जाल्यार तेणी फाल्यां कितल्यांक येता तें आतां आमकां सांगपाचें आनी गेस्ट हावजारांत मिटींग जातली पेडण्या गेस्ट हावजान आनी आमकां वन्स फॉर एवर हेचेर सोल्युशन जाय सेक्रेटेरिएटान तो आपयतलो आनी ती पिल्लां दितलो पळय ती पिल्लां आमी असेंब्ली टायमार घेतली ती आमकां कळपाची ना
सो आमकां चीफ मिनिस्टराचो मेसेज कन्वे जाय तो कितें करता तो आमी आनी कोणाचें आयकपाचें ना जो मेरेन सीएमान आमकां डायलॉग करपा आमी टॅलिफोनी करी सांग न्हू तूं सांग आमकां की आपण ना जाल्यार तूं तुज्या ऑथॉरिटीक धाड पिडो हेका ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक धाड आमकां चीफ मिनिस्टराचो डायलॉग जाय आम्ही एक ठरयला आम्ही भायर सरताना एक ठरयला की जिखल्या शिवाय सोडचें ना म्हणून कित्याक म्हणटा जाणा जेन्ना जेन्ना चीफ मिनिस्टरान उलयला चीफ मिनिस्टर फटींग उलयला आमचे कडेन हांव म्हणटा फटींग उलयला कित्याक खबर आहा तुका एसेंब्लीन आमचो इशू सॉल्व करता म्हणिल्लो पूण आयज पर्यंत इशू हो सॉल्व जावंक ना हो जर इशू सॉल्व जाल्लो जाल्यार सगळें सारकें जातलें आतां आमकां सदांच काय जातालें आमी एजिटेशन करताले पळय तेन्ना एक डेलिगेशन घेवन या 2 डेलिगेशन ही आमची डिवायड एंड रूल करतालो पूण हो डिवायड एंड रूल जावचो ना ह्यान फुडें जावचो ना सीएमाक हांगा येवचो पडटलो हांगा येयल्या शिवाय आमी डेप्युटी कलेक्टर कितें म्हणटा की तो म्हणटा आपण ऑथॉरिटी न्हू फाल्यां जर तो एअरपोर्टाचो जर ब्रीज जर कोसळ्ळो आनी थंय ट्रेजेडी जाली जाल्यार हो ऑथॉरिटी आसतलो हें एका खबर ना तूं ओवरऑल इंचार्ज तेणें हात वयर करपाची गरज ना आमी तो सिंपल डिमांड आहा आयज तुमी आमचो डिमांड फुलफील करूंक ना आमकां चीफ मिनिस्टराचो डायलॉग जाय आमकां आयज जर चीफ मिनिस्टराक शक्य ना जाल्यार फाल्यां तो पेडण्या गॅस्ट हावजान कितल्यांक येता तें तेणें आमकां सांगपाचें तुमी वचचे आयज कोण तरी पळय आतां आमचे आहा पळय टॅक्सीकारांक न्हू ऑल ओवर गोवा म्हणल्यार स्टेक होल्डर आयलेला सगळ्यात ह्या गव्हर्मेंटाचेर बेजार आहा ह्यो जीएमआर आपली सिंगल सायड दादागिरी चलोवंक आमी मागता जो पर्यंत जीएमआरान हे इलिगॅलिटी चलता तो पर्यंत आमचे गोंयकार वचून परत घालचे ना ऑल ओवर गोवा स्टेक होल्डर येयलेले हांगा आमकां सपोर्ट करपाक आनी फूल स्विंग सगळे आमचे भुरगे रेडी आहा जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी आमचें एजिटेशन खंयच फाटीं घेवचें ना मागीर आमकां कोणी प्रेशरान करूं अंडर प्रेशरान कितें करूं सीएमाक हांगा येवचेंच पडटलें काय डेलीक हांव म्हणटालो आमकां फाल्यां टायम दिवपाचो तेणी फाल्यां आमकां सगळ्यांच्या फुड्यान कितें तें सांगपाचें रिटर्न दिवपाचें ना जाल्यार 4 जाणां 5 जाणां आपूण मिटींग घेता तसलें कांयच चलचें ना आमकां दिता रिटर्न दिवनी फाल्यां टायम येतलो तेन्ना रिटर्न दिवनी करूं बट सध्या स्थानिक आमदाराचो स्टेटस कितें आसा स्थानिक आमदार वरांग स्थानिक आमदाराचो स्टेटस कितें आसा स्थानिक आमदार तुमच्या वांगडा आसा तुमच्या फाटल्यान आपूण आसतलो म्हटलो जो पर्यंत इशू सॉल्व जायना तो पर्यंत स्थानिक आमदार आमच्या वांगडा आहा तेणी आमकां इन्शुरन्स दिलेलो तो पावोंक शकता आतां सुद्दां पावोंक शकता केन्नाय पावोंक शकता एकटो दुसरो खंय आहा खंयच्या बिळान लिपून बसला दुसरो खंयच्या बिळान लिपून बसला ताणें कित्याक स्टेटमेंट काडूंक ना ताका लागना आमी सारकें जर पेडणेकाराची खरीच कळकळ जीत आरोलकर जीत आरोलकर तेणी सुद्दां हे पेडणेकाराची तळमळ पळोवन हांगा येवपाचें जसो आमचो स्थानीक आमदार येवपाक आमकां इन्शुरन्स दिला तसो जीत आरोलकरा कडेन मागता की तेणी आमकां येवन हांगा सपोर्ट करपाचो ऑल ओवर गोवा स्टेक होल्डर येयलेले हांगा पण एकूच आहा आमदारा कडेन हांव अजुनूय मागता कोणूय आमदार हांगा यो आमकां प्रवीण हल्लेकरान सांगिल्लें तो येतलो म्हणून तो येतलो उतराक रावतलो पूण तेणीन आनी खंयच्या आमदारान आमकां सबूत घालपाचें ना की डेलिगेशन घेवन आमी या म्हणून आमी डेलिगेशन घेवन या म्हणून सांगपाचें ना तेंचे कडेन रिक्वेस्ट कर इन केस तुमचे कडेन आयले आनी आमी फाल्यां वचया म्हणून जर सांगलें फाल्यां वयचें म्हणजे फाल्यां आयज हांगा उरतले फाल्यां परत येतले फाल्यां जर जायना परवां मागीर आमचें कितें आसा पळय आमी उठोवन शेकां आसा आमचे कडेन सगळे जाणां सगळे शटडावन करया न्हू ट्युरिस्ट आतां येता पळय शटडावन करया सगळे कितें जाता पळय ताका मागीर आन्सर वयर दिवनी हे कित्याक जाता काय वयर आन्सर दिवनी हांगा आन्सर दिवया नाका पळय जो विशय आसलो गोवा मायल्स एक्चुली म्हाकाय नाका आहले कित्याक हांगासर पेडण्यान आमकां खूब त्रास जातले इन फ्युचर कित्याक आमचे जे भुरगे आसा पळय त्या भुरग्यांक तेंच्यांनी पयलीं गाडयो दिल्यो आतां आमच्या भुरग्यांनी त्या गाडयो तांकां परत रिटर्न दिल्ल्यो आसा कळ्ळें तुका चडशे भुरग्यांनी गाडयो रिटर्न दिल्ल्यो आसा कित्याक गोवा मायल्साचे ते पळय पेमेंट जे काडटा पळय ते पेमेंट काडटा पळय ते सुबेज काडटा म्हणून ताका लागून जे पळय ते गोवा मायल्स आयज आख्ख्या गोंयान भरलेले आसा ते तांकां कावंटर आसना एक्चुली तेंच्यांनी कावंटर न्हू ते तेंच्यांनी जेन्ना फोन केलो काय तेंच्यांनी वचोन ते ऑनलायन तेंच्यांनी ते बुकींग घेवप ताका लागून तांकां तो कावंटर दिवचो न्हू आमच्या हांगासर तो कावंटर काडून तो आमच्या पेडणेकारांक एक दिवचो कित्याक जे आयज आमचे पेडणेकार भाव जे तेंचे आयज इतल्यो प्रॉपर्टी गेल्यो तांकां लागून खंय तरी एक हक्काचो म्हणून तेंचो एक कावंटर एक आसचो आमच्या पेडण्या आमच्या एअरपोर्टार अशें म्हणून म्हाजें मत आहलें आनी जो पळय हे आहा पळय आनी तो कावंटर थिंगासरलो गोवा मायल्स काडचो म्हणून कित्याक म्हाका जो जे आमचे आयज पेडणेकार भाव आसा पळय तांकां हक्काचो एक तेंचो कावंटर थिंगासर एअरपोर्टार मेळचो
हे म्हाजें मत आहा आनी ते मतार हांव थाम आहा कित्याक जे पळय कावंटरायज गोवा मायल्साचो आहा तो काडचो हें आसलो आनी तो कावंटर आमकां आमच्या पेडणेकारां भुरग्यांक दिवचो. सर गोवा मायल्साचो कावंटर आसा तो लिगल काय इनलिगल? तो इलिगल न्हू. सर तरी पूण कावंटर कसो आसता कावंटर कसो आसता तूं वास्को आहा म्हणटाय पळय तो वास्को तूं दवरूंक शकता पण पेडण्या ना म्हाका पेडण्या नाका. आता मोपा टॅक्सीकारांचे डिमांड आहा की सीएम हांगा येवचो. तुम्ही सीएम कडेन उलयता न्हू सीएम कितें म्हणटा तो पळयता समज सीएम हांगा येता काय सीएम आपयता कितें आहा तें हांव सांगता न्हू. ओके बट तुमकां मोविनान हे दिलें आन्सर दिलें तेजेर गोवा मायल्साचेर? ना तेजेर हांवें एसेंब्लीन उलयलो तेजे आन्सर काय मेळोंक ना म्हाका. आन्सर कितें मेळ्ळो तो सगळ्याक आहा म्हणून सांगता तो पण आहा पण तें इलिगल. पण फुडें गव्हर्मेंट कित्याक सांबाळपाक सोदता हें लोकल टॅक्सी आसतना? आता तुमचे कितें आसता ही वॉरियर्स मागीर आमचे युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स असोसिएशन तांचे हे गांवचे पेरनेचे गांवचे भुरगे तांकां फाटली 5 वर्सां तेमी डिमांड घातलो सीएमा बद्दल आज पासून तांचो फुलफील जालो ना. ताका लागून ते आमच्याय ऑफिसां येयले आमचोय सपोर्ट तांकां जाय म्हणून. सो जेन्ना तेमी तेमचे पॉयंट्स दाखयले तेन्ना सगळे बरयन दिल्ले ते SPMाक सबमीट केला तेंय वाचल्यात. ते खूब आतां आमच्या सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला. आतां आमच्या लोकल MLAनी एक्सेप्ट केला जे हो लुगार मोपा बांदपा तांचो पुर्वजांचो तांचो पायचो सांबाळचो तांचो लुगार तांकां बेनिफीट मेळपाक जाय. तांकां कांयच बेनिफीट मेळना पूण सगळें इनजस्टीस जालें. ताका लागून आयज हांव थिंगा आमच्या वेगळ्या गांवांतसून आयज हांव पेरनेकारांक सपोर्ट करपाक येयला. तेंचे जे डिमांड आहाय तें फुलफील जावचें म्हणून. आतां तांचो डिमांड आहा ते 5 डिमांड तें बरयल्ले आहाय. तांचो डिमांड आहा फाल्यां सीएम आयज दिल्ली गेलो फाल्यां येवचो तांचे बरें हिंगा येवन हे गांवांत येवचें आनी तांचे बरें सांगचें कित्याक हेज्या पयल्या सीएमा बरें जायत पाटी तेमी केलां पूण तांचे आयज पासून तेजें सोल्युशन जालें ना. सो तांकां जाय गांवां येवचें आनी तांचे बरें येवन तांचें फुलफील करचें म्हणून. प्रेसिडेंट ऑफ ऑल गोवा स्टेक होल्डर्स आयज आमी हांगसर सपोर्ट दिवंक येयल्या हें एज्युकेशन जें चलता मोपाचे मोपा एंड रेस्ट ऑफ द टॅक्सी ड्रायव्हर्स आयज आमच्या वांगडा मोपाचे आहा स्मॉल प्रायवेट शेक्स सावथाची टॅक्सी थिवीम करमली टॅक्सी शेक ओनर्स वॉटर स्पोर्ट मोपाचे सगळे हांव रेंट कॅब रेंट बायक सगळे हांव सोशल एक्टिविस्ट आमच्या ताराबाई हांगसर आमी हांगसर आयज सपोर्ट दिला हेका आनी आमकां दिसता जर बरो म्हणून सरकार कांय हेचेर निर्णय घेयना. जरी तर सरकाराचे कांय निर्णय घेयना जाल्यार फाल्यां जे परीन आतां MLA सांगून गेल्या फाल्यां बाय 12 o'clock जे भितर तेचे उतर दितले म्हणून. पूण जरी तर हें जायना जाल्यार फाल्यां आनी परत हे जातले आनी परवां आमी ऑल गोवा ऑल ट्युरिजम स्टेक होल्डर आहा ते बंद करूंक सोदता ऑल गोवा. सो हे मागणें आमचे हे टॅक्सी ड्रायव्हरां जे आहा पळय ते मानून घेवचें. ते रेंट कार आहा सॉरी आमचे एप आहा पळय तो मातसो गोवा मायल्स एअरपोर्टार तेंचे स्टँड तरी काडपाक जाय. हांव जाणा घडीक तांकां एप बंद करपाक जावचना रायट अवे पूण एटलिस्ट फर्स्ट स्टेप तांकां एअरपोर्टा वयले भायर काडप. हें पळय तेंचेर पळय फीज घाल्ल्या पार्किंग फीज 80 रुपीज जाल्ले ते 200 केल्या आनी मागीर 200 आहा ते मातसो टायम जाल्यार 250, 300, 400, 500 हे जावन वाडपता. हे बंद करचें म्हणून मागता आनी ओल्ड रेट पळय आहलो पळय तो फॉलो करचो आनी ते हेचेर तो लिंक रोड पळय न्यू लिंक रोड केला तेचेर टोल घालपाचो ते तेणेन स्क्रेप करून दवरलो. हे आमचे लोकल भुरगे जो धंदो करता तांकां धंदो चलोवंक दिवचो. लोकल भुरग्याच्या पोटार तुमी येना ते तुमी योग रुपया काय तांकां फायनान्स करूंक ना योग रुपया सपोर्ट तुमी दिवंक ना. हे जोड एकले भुरगे आपापले लोन काडून कितें करून आपापले भायल्या भुरग्याची भांगारां धरून लोन घेतलेले आहा. सो हे त्या भुरग्याच्या पोटार तुमी येना. आमचे मागणें मागून घे म्हणून मागता सीएमाक मागता तूं सोजमताचो मनीस जाणा आमी आनी सोजमतलो जेन्ना आमी एसेंब्लीक गेले तेन्नाय तुवें आमकां सांगलेलें आपूण बिफोर एसेंब्ली हे सगळें सॉल्व करून दितलो म्हणून सांगलें. तर आयज आजून पसून सांगना हांव न्हू तूं कित्याक तुज्या उतराचेर एगेन्स्ट केलाय तुजें ओन उतर तुवें पयलीं एसेंब्लीन उतर दिलाय बिफोर एसेंब्ली आपूण हें सॉल्व करतलो पूण आयज पासून जायना. सो प्लीज मागता
हो इश्यू रिजॉल्व कर आयच्या दिसा भितर रिजॉल्व कर नाजाल्यार भुरगीं कोण घरा वचपाचें नावतले सगळे रावतले हांवसर आनी फाल्यां परत येतले हे कोण घरा गेले पळय ते पासून परत येतले आयज जो आयलो ताचें सोल्युशन कितें जालें पळय आयज आमचे लोकल पेडणेचे लोकल ज्यांच्यानी लँड लुजर आहा तेंच्यांनी खंय तरी वेवसाय आपलो टॅक्सीचो सुरवात केलो आनी खंय तरी GMRन ते रेट वाडयले आनी थंयसर तांकां वेरियस इश्यूज आहा थंयसर स्टेक होल्डर जे थंयसर ताका लागून तेंच्यांनी हांगासर एक सायलंटली प्रोटेस्ट कसो केल्लो तर ताका लागून हांव मुद्दामून येयलो हांगासर तांकां कन्विन्स करपाक की बाबा हे असो प्रोटेस्ट करून कांय सोल्युशन येवचें ना आमी बसयांनी उलोवया आयज आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली आहा आनी तो फाल्यां सकाळीं पावता आनी तेणी इमिजिएटली हांवें ताका कन्वे केल्या उपरांत तेणी सांगल्यार फाल्यां 12 सुमार मिटींग फिक्स आहा सो त्या प्रमाणे हांवें ताका कन्विन्सूय केला म्हणजे कन्विन्स करपाक प्रयत्न केलो आनी कन्वे केलो की फाल्यां 12 तुमची मिटींग फिक्स आहा तुमी जे स्टेक होल्डर्स आहात जे लोकल टॅक्सीकार आहात ते हांगासर तेच्या वांगडा थंय येवपाचे आनी तुमचो कितें लोकली इशू आहा टॅक्सीकारांचो तो सॉल्व करपाचो तांचें म्हणणें कितें टॅक्सीकार जे लोकल इशू आहा ते थंयच उरल्यात आनी उलयतात सगळे आहात ते पॉलिटिकल फेसीस आहात जे पॉलिटिक्सान इनवॉल्वमेंट आहात ते उलयतात सो खंय तरी म्हाका दिसता हेका पॉलिटिकल मूव दिवपाचो प्रयत्न करता काही टॅक्सी एसोसिएशनाचे लोक येयले तांकां सपोर्ट नो डावट टॅक्सीकार म्हणल्यार टॅक्सी एसोसिएशन येतलेच वेरेज म्हाजें म्हणणें इतलें जाल्यार लोकल टॅक्सी आनी टॅक्सी एसोसिएशन जे उलयतात ते ओके आहा पूण बाकी पॉलिटिकल लिडर्स येतात आनी ते इन्स्टिगेट करतात हे खंय तरी रॉंग जाता जे तुका एकच प्रश्न तुवें लोकल आसा आनी तुमचेच हे सगळे भुरगे एकंदरीत तुमकां तांकां न्याय दिवचो अशें दिसना 100% लोकलांक न्याय मेळोंक जाय आनी तेकाच लागून हांव हांगा येयला एक्चुली लोकल जे आहात ते आयजूच सकाळीं म्हाज्या ऑफिसान येवन निवेदन दिवन गेल्ले तेका लागून हांव हांगा येसर येयलो प्रॉब्लम तांकां सांगपाक की बसोन प्रॉब्लम तुजो सॉल्व करया असो मोर्चा काडून आनी बोळ करून हो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो भय तुमी तो हे म्हणजे मोर्चा काडूच्या पयलीं प्रॉब्लम तो सॉल्व करूं शकता फाल्यांच्या मिटिंगेन हांव 100% प्रयत्न तेंच्यांनी पॉयंट्स सांगले मॅक्झिमम पॉयंट्स कितें आहा ते खंय तरी प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता कित्याक हांव आतां उतर डायरेक्ट दिवं शकना कित्याक CMन डिसिजन घेवचें पडटलें पूण CMाक हांव कन्विन्स करतलो कन्वे करतलो की ते लोकल जे आहात ते लोकलांक जस्टीस मेळपाक जाय पण तेंचें म्हणणें आसा की CM हांगा देवचो पेडण्या पळय एक CMाक तुमी हांगा यो थंय यो CMाक इन्स्ट्रक्शन्स कोण दिवं शकना CM हे आख्ख्या गोंया खातीर अवेलेबल आसूंक जाय जर प्रत्येक जाण जर CMाक आफो म्हणल्यार तूं हांगा यो तूं हांगा मागीर CMाची व्हॅल्यू कितें उरली पण तेंचे एज पर प्रोटोकॉल ते जायना CM आपल्या चेंबरान आपल्या मंत्रालयान फाल्यां आसतलो आनी तांकां कोण मेन कोण आहात तेंच्यांनी येवचें थंय 12 मिटींग आतां जर ते हालपाचे तयार ना टॅक्सीवाले आसा फाल्यां सकाळीं कितें जर लो एंड ऑर्डर हातीन घेतले तेंच्यांनी मागीर सिलेक्टेड सगळे हजारांनी येवं शकना तुमी जाय जाल्यार सकयल येवन रावा थोडे लोक कित्याक सेक्रेटरीएट तुमचे मोजके 10 लोक कोण आसात जे उलोवंक शकतात प्रॉब्लम डिस्कस करूं शकतात ते 10 लोक येवन तेंच्यांनी डिस्कस करचे सर भितर आनीक इश्यू आलो की तुमी पयलीं प्रोटेस्ट केल्लो गोवा मायल्स येवचें ना म्हणून आनी आतां गोवा मायल्स चलता हांव सध्या सरकाराचो भाग हांव कंप्लीट पूर्ण सरकार न्हू हांव एक आमदार आहा एक आमदाराचे डिसिजन जर कायदे चेंज जावपाक लागले जाल्यार हेचे इतलें कांयच बरें ना हांव डायरेक्टली म्हणटलो जाल्यार गोवा मायल्स बंद कर म्हणून म्हाज्या एका उतरार जातालें हांगासर बाकीचे जो कॅबिनेट मिनिस्टर्स आहात CM तेंचे डिसिजन आहा मंत्री ना थंयसर सो म्हाजें सदांच इंट्रस्ट आहा म्हणजे आमच्या टॅक्सीकार भावांचे कित्याक म्हाका कोस्टल बेल्ट पडला म्हाका दिसता की गोवा मायल्स बंद जावची म्हणून पूण ती गोवा मायल्स बंद जाता जाल्यार पूण गव्हर्मेंटान तेंचे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट सायन मारले हे समजून घ्या आयज आमी ते इवन दो प्रेशर घालून काडले ते हायकोर्टान वयतले आनी चॅलेंज करतले आनी ऑर्डर घेवन येतले मागीर कोण काडटलो तांकां ते कायदेशीर मागीर येतले हे टेक्निकल पार्ट्स आहात जे हांवें अंडरस्टँड करून घेतला पूण आमी इतलेंच पळयतात की म्हाज्या कोस्टल बेल्टार मॅक्झिमम जाता तितल्या लोकांक गोवा मायल्सा पिकअपाक आमी एवॉयड करता हे म्हाजो प्रयत्न सेम इशू तुमच्या एरियान तुमी बंद केलेलो आसा पूण गोंयान चालू आसा तो प्रत्येक आमदारान फुडें सरोंक जाय हांव मांद्रेचो आमदार मांद्रेच्या लोकांक कडेन आहा तांकां सपोर्ट करता म्हाका सांगा पार्किंग फीज तुमी पयलीं तेंच्यांनी 80 रुपया आसले मागीर 200 गेले परत तेंचे प्रेशर हाडलो आनी परत 80 गेले आनी परत आतां पळय आतां 80 रुपया तो हे इम्पॉर्टंट म्हणजे 80चेर 200 रुपया परवडना ना हय आतां GMRन मेल केल्या डेप्युटी केल्या ते बसोन डिस्कस करता आनी ते फेवरानूय 80 रुपीज आमचे 80 रुपीज दवरचे म्हणून टॅक्सीकारान ते ऑलरेडी आसा हेचे दिल्ले सो तेच सांगता कितें हे पॉलिटिक्स खंयच्या खंय व्हांवप चालू जाल्ले आमी सांगला प्रॉब्लम सॉल्व जाता तरी आयकना जाल्यार आनी कितें पण जित बाब तेंचे लास्ट मागणी आसा जो मेरेन CM येना तो मेरेन ते उडचे ना फाल्यां लो एंड ऑर्डर जर हातीर घेतले तातूंत CM जबाबदार आसतलो CM जबाबदार ते आसतले न्हू CM जबाबदार आसा लॉ एंड ऑर्डर ते हातीन घेता CM हातीन घेयना CM बाकीच्या खंय आंदोलन जाता आनी खंय आतां वयता न्ही डेफिनेटली ते जातलेच न्हू तेणी फाल्यां मेळटा म्हटल्यार प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हटल्यार पण तांकां पेडणे जात म्हणटा
ते कशें करप फाल्यां सगळें हांव म्हणटलो म्हाज्या घरा येवन म्हाजो प्रॉब्लेम सॉल्व करप तयार जाता ते CM मरे तो जेन्ना टॅक्सी बंद जाल्यो फाल्यां स्टेक होल्डर आसा तेजी शॉपां म्हण तेंचे रेस्टॉरंट म्हण सगळें बंद करपाची कापासतात आमचे कडेन आनी आमी करतले तेन्ना वयर आन्सर दिवनी CMाकूय दिवनी आनी आमच्या जीत आरोग्यकाराकूय दिवनी. पण आता तो CM येवपाक CM फाल्यां हांगा येवपाक तयार ना म्हणटा म्हणजे हांगा येवपाक ना तुमकां थंय आपयता पण तो मेरेन तुमचो कितें निर्णय आसतलो? आमी हांगाच आसतले जो मेरेन CM हांगा येना आमचे स्टेप बाय स्टेप जे आसा पळय सगळें एजिटेशन चालू उरतलें आनी आमी फुडले आहा पळय फाल्यां उरलेले टॅक्सीकारांक आमी सांगूंक नासले तांकां आमी रिक्वेस्ट करतले स्टेक होल्डराक की तुमी सगळें कितें आहा तुमचें तें बंद करात आनी फाल्यांच्यान ह्या एजिटेशनाक स्टार्ट करया आनी येवया म्हणून. आनी आमी हांवें आतां सांगलां थंय जे स्टेक होल्डर आसा तेंच्यांनी आपल्यो बोटी तेंच्यांनी आपले जे धंदे आसा ते फाल्यां न्हू परवाच्यान फाल्यां जायत ना जाल्यार परवाच्यान हे तेंच्यांनी बंद करपाची रिक्वेस्ट करता हांव. जेन्ना हे बंद जातले पळय तेन्ना वयल्यान ताका चिमटो येतलो पळय तेन्ना ह्या अजीत आरोलकराकूय कळटलें आनी CMाकूय कळटलें.